Hello! Asa man to ko mga amiga o mga higala diri nga nagreklamo kay gamay na kaayo og kitaan diri sa Facebook. Maingon sila nga dili na gyud enough ang ilahang sahod para sa ilang panginahanglanon sa kinabuhi. Normal gina nato kay kita man mga tao dili ta matagbaw, dili ta makontento kung unsay gihatag diri sa tuwa sa Ginoo. We keep on dreaming, we keep on manifesting, and malimot ta unsaon nato pagka mapasalamaton sa mga grasya nga nilabay diri sa tuang mga kamot. Every time nga magsud-an tag ulat, every time nga magsud-an tag inununan, we keep on dreaming, we keep on hoping nga unta makasud-an kog humba, unta makasud-an kog beef steak. Malimot ang pasalamat sa Ginoo nga sa moment nga nagsud-an tag inununan, adunay mga nilalang nga nagtugna gani kasi nagtugna gani patisog suka para lang maitawid ang ilahang gutom. Every time nga magkauntag tinughong, adunay mga nilalang diri sa kalibutan nga naglisod gani kaon og bahaw. Every time nga magkauntag dinha og lami nga kanon, lami nga klase sa bugas, aduna tay mga kaigsuunan nga naglisod gani nice kay ang view diri sa kabing liluan into a different types or kinds of situation. Green. Ato una-una ba nga sa ato ang sitwasyon karon, kita na ba ang pinakalisod? Kita na ba ang pinakaluoy? Usahay magsige tag reklamo kung unsa ray naa nato karon. Dili ta kabalong modawat kung unsay gi-provide ni Lord. Ano usahay dili nato madawat. Nga ang kamatuoran ingon ani atong kinabuhi, ingon ani atong sitwasyon. Tungod kay kulang atong pagpaningkamot, kulang atong pagtuo sa Ginoo, o sa